Naka one viewer. Pasok sa inyo. No, pag naka-viewer sabi 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kami kamapan sin natahala. Waktu bunal niya kain na pa kami nagkulihik sin ang ulimang sin cellphone na pagmapan niya pa siya yung cellphone na mo. Amoy cellphone wayroon pa amo pen cellphone hinang wayroon pen way pa nakapaghijirin Nabi sallallahu alaihi wasallam madto pa Madina na malukay na zaman. Amin cellphone panagnan hinang na halo-halo ba kailo kati nakaw nabiya kaya sigpitan kami nagkulhik tingkay na papit na lisag lima ando mga viewers mga kami kamapan iban damik yan baita kamo bang in sound okay ra supaya maingat na to ini kuang tension. So insyaallah subhanahu wa ta'ala bang marayo na in sound na to insyaallah tag na kita ni bidnillah subhanahu wa ta'ala mahaupo da in taki-takihon na to insyaallah sana makajari dihilan na to waktu sin in siya hatin niya dihilan ta mani ito dahil mga amuin ini nam-nam niya long sinbasa insyaallah in maba na mo hi suy-suy ka ni habihaum amuin maray siya na in hika hangpo tag isa episode kalo-kalo siya ray sabin last si asawa si Nabi sallallahu alaihi wasallam amuin kaya kawinan niya. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ihsani wasyukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggon haga masin Allah subhanahu wa ta'ala mga kamasan mo di murungdong kabalikan ko mga kami kamapan kanyo sin biya mga nagjato haindong cellphone na mo ando biya bukon marayat na Allahu alam bangyan masawara kailo baita man kam damikyan in sound niya bang biya mga masawara damikyan in hal kahinapusan sabbuton sin kami daing ha mga asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin asawa kiya kawinan sabab aun pa asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam puas sin hikahang putag isa ini amuin dihil ha Nabi sallallahu alaihi wasallam sin zaman nito nahinang biadagbus bang kitaun banyaka ni sa hadalam banyaga si Nabi sallallahu alaihi wasallam wala niya niniat in asawa niya amuin biya sin kaibanan banyaga. Taib insyaallah ito duwaing datuhal. Sa amin asawa niya pila turin asawa si Nabi sallallahu alaihi wasallam amin kaya kawinan niya in taud nila hangpu tag isa. Hangpu tag isa in kawin kaya kawinan si Nabi sallallahu alaihi wasallam asawa niya in hikang putag isa amuna in ina nato kalasan ummul mukminin
ibabuat ji Maimunah bintul Harith aminiin deng mga sabuton sin kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na in amin aun dua artinya ini bukun na deng hama kia kawinan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa insyara na kauna maka jarinya asawahun biya na sin dihilkan ya sin amin mga sultan iban sin aun patud nabihag sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na inyattu insyaallah masabot sing kita niyo sabotun kingan Maria al-Qibtiyah iban sin hambuk day sabiaun hi Raihana bintu Zaid an Nadriya awal al-Quradiyah tinya ding mga bangsa Yahud sana sawasin Nabi sallallahu alaihi wasallam aun pasyabot sin ulama dua ini babai wala nangyanan na asawarasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli insyaallah itu mata kita kinatu daha kawas-gawasan sin waktu binillah subhanahu wa ta'ala. Yari in maasin kita ni inak natu kalasahan Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith. Hisiusya ini. Ibabot di Maimunah ini na asawasin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin tahun hikapitu Hijriyah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dito nasiha Madinah tahun na hikapitu Hijriyah am pana asawasin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In pangasubo bang hawno kaano iban unin hal sin Maimunah bintul Harith al-Amiriyah atau al-Hilaliyah radhiyallahu anha wa anhum ajma'in. Mula-mula in Maimunah bintul Harith in taymang hudniya daing ha mga kababaihan taymang hudniya hi Ummul Fadl ubus siya Maimunah ubus Asma iban hi Salma aun pahambuk taymang hud nila zaman si Nabi wala pa nakapaghula ingan hi Ammara so lima silang taymang hud in upat sila hi Ummul Fadl kita nakatusan pa pamilya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magtaymang hud ini. Ami pagano sin Tagalog apat na Maria. Inapat na Maria ini bang iyanon sin mga intelligent sin military tatlong Maria, apat Maria basta siya buti Maria lamud pa Maria in mare lamud in Jesus Christ. Pasal Maria ra siya. No. Apat na Maria lang si military at tinamin mga upat magtaymang hud. Upat magtaymang hud kanso sila nakasuko. Upat magtaymang hud ini nakadto pa pamilya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hi Ummul Fadl ingan hi Ummul Fadl di ba sutulingan sin mas babae ini. Sa nganan siya Ummul Fadl. Na asawa sin amaun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ingan sin amaun sin Nabi hi Abbas. Hi Abbas. Hi Abbas magtaymang hud iban sin Hamzah. Amin iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbuno nakaagad long takan niya deng mga fighter niya dito ha Madinah. In asawa hi Hamzah taymang hud ibawad di Maimunah ini ingan na hi Salma. Tamo. So in Ummul Fadl iban sin Salma magtaymang hud nakadto isab pa magtaymang hud. Hi Maimunah iban hi Asma nakadto pa magpangtungod. Hisiyo, in Maimunah na asawa sin Nabi dahil mga Ummul Mukminin. Hi Asma na kadtukan Ja'far ibn Abi Talib. Na asawa isab sin Ja'far ibn Abi Talib. Allahu Akbar. Suwaila sila nakabutas ding ha pamilya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo yan, indeng ha mga liuran. Sin amuin natin niya ini magtaymang hud. Nakadto pa pamilya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maimunah bintul Harith. Piagbata sin ina niya hi Maimunah bintul Harith in Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ummul niya katluan tag-upat tahun in Rasulullah. Katluan tag-upat ni ummul sin Nabi ampa piagbata hi babwat ji Maimunah ini. At tinilong sin ulama
lang ya 6 sanawat qabla al-bi'tha. Kaya pag piyagbata in Maymuna bintul Harith 6 years before sin amin pagka nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, before mahinang nabi in Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasulullah nahinang nabi humul kaapatan. So may nusan mo siya 6 years, so 34 years in Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tha. I mean before siya nahinang nabi. So rito ini kapag bata sin ina nato kala sa ummul mu'minin hi Maymuna bintu al-Harith. Maymuna bintu al-Harith nagdakara man siya lang sin bahasa. Amuin nahinugmayan in pagdakaraga niya bang makato pasalindakaraga ubos siya tumay nang siya budyang duwa ingin dakaraga asal budyang lang sin mas ubos siya to ang pasya nahinug in pagkabudyang niya amuin makajari na siya hati niya maghula-hula na piya mayani sabi bapadji Mas'ud ibn Amr hi Mas'ud ibn Amr daing ha mga tao Quraysh hakauman sabi sila it mga Quraysh hamakka ubos amin talo parakbus langsin bahasa bang makato hansam ba biat timbiya in short niya na kamu kuno kamu na nagmagdeal percentage bang biat din hansam niya ubos dayahan pa hadalam biyayat tu piarahan niya kabtangan in maas sin Maymunah bintul Harith sambil pa naasawa niya. Sambil pa naasawa niya. Naroon na naghambok kaylo in amuin dua bago ini magtiyaon. Ibabot di Maymunah ini in kya sulikan niya tuod close niya rin ang mga taymanghod niya amo na hi Ummul Fadl. Hi Ummul Fadl aw niya mga alam sin pamilya bang mo kitaon ini magtaymanghod sa in mga nakamagulang aun waktu sila ni mag-ipat mag-ayupot sin mga kataw taymanghuran nila katumutuman ko to din maas na mo aun hambok taymanghod niya close niya sabdito siya ini simulig dahil sin kasiwi-siwi kawapat sin maas nila sin inaan niya na matawd sila magtaymang aun dahil nga mga magulang niya piyamin tuod ka niya ay mo pasarin manghud mo maunuin para kala sambil atin niya malawa ako na siyen kamanghuran atin niya ina namin kamanghuran ayaw nilong niya pasari na doon na siya limaggo simulig na hinang siya anak magulang sin sister niya sambil amin nakaanak mayan ni magulang niya siya sabi nagipat sin mga bata-bata na siya na hinang anak magulang na close niya, nabihanin dagbos. Maymuna bintul Harith, close siya kan Ummul Fadl. Misan, atin na rin doon na siya, atin niya, daran magkadto kari sambil pasimulig. Sambil nakabana siya, daran da siya magkadto pa, sin magulang niya, sab amo ni kasuligan niya, amo yung close niya. Habiyat to kahalan, ni Ummul Fadl, asawa hi Abbas, ibn Abdul Muttalib, amin amaun sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, taymanghud Hamzah, taymanghud sin Abdullah, taymanghud Abu Talib, taymanghud nila in Abbas. Amuin ama hi Abdullah ibnu Abbas. Bang iyanun sin riwayat lang yung riwayat hi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, isun Ibnu Abbas. Abdullah nga niya. Abdullah. Hi Abdullah pangtungod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam minsan in ama hi Abdullah hi Abbas. In ama hi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Abdullah ngan magtemo di sin Abbas, magtemo di sin Hamzah, magtemo di sin ini Abu Talib yung sin kayman ng taymanghod sin ini ama sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nin asawa hi Abbas hi Ummul Fadl. Taka magkadto kari misan pataka paghula na hi ini Maymuna nagmuslim mayan in Abbas, iban sin asawa, tiyatapok nila pag Muslim nila sabiyon sila alam kauman sin Quraysh, arakala sambil sila puhingaon, magpakarungog na in Maymuna ni sin hal sin Islam, hal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal sin da'wah, hal sin ayat, hal sin Quran, hal sin amuin pagtauhid, hal sin fiqh, iban sin mga syara, nagmuslim
iba wajib Maimunah. Nag-Muslim halauman sin Nabi halauman sin ini amaun sin Nabi hi Abbas. Nag-Muslim. Sa wayron siya nagbayta habanan niya. Muy siya bihan pabay nila sa kaulola biya sin miyatod siya pa bay sin tay manghud niya na misita. Sambil dimatu na kaminsan hawaktu sin amuin pagbuno ha Khaybar sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in buno ha Khaybar in pag-iyanon Khaybar kauman yaun masuk pa Madina piyaghuhulaan sin mga Yahud in Khaybar siya in pinakamalaggu kuta piyaghulaan sin mga Yahud in lingkat sin Khaybar taud panghianum mga dates. Sambil amoy naon in pag-atubang in parasawan niya tuaon mga sabab bang may diugalan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga tao Khaybar sabab yung mga Yahud naon din amoy ini hati niya pag ini tipu nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diugalan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long niya surun na tun Khaybar. Balengkan bangya tuwir na sila nagtipu. Wala nila natipu yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung Rasulullah pasaran na sila doon halam sin Madina. Mag-usaha, magkuhan. Sambil pa amin hati ng paunon yung pag ini paliw-paliw hantara sin agama sin Yahud. Haunin ka sa bunalan. Iban sin agama Islam. Sa in Yahud di tuud makatanam in Yahud hangkan piyagmulkaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Fatiha amin pagyanon sin Allah ta'ala ghairil maghdubi alaihim iban ya Allah ayaw mo kami amin hindu kato sin Allah ta'ala dua ha Fatiha ya Allah ayaw mo kami pasingura paurula haran sin mga tao amin liawng mo biya sin mga Christians iban sin mga tao piyagmulkaan mo kiarugalan mo sin mga Yahud mayta pasalin Yahud bukon sila nanaykod etawadi tumayma sin Quran iban sin Islam hindi nila kaingatan kaya ingatan nila amin pagyan sin ulama nanaykod in Yahud daing hakasabunalan amin kaya ingatan nila bukon biya sin Christians wayroon nag-Muslim nanaykod hakasabunalan pasal di nila kaingatan nangagad saja sila in Yahud kaingatan nila mang hisyuin Nabi hisyuin Rasulullah hisyuin liuran niya hisyuin katan sambil kaingatan nila para kala sin Islam ang sin Allah Ta'ala yarifunahu kama yarifuna abna'ahum kaingatan sin Yahud bang hisyuin Muhammad labi rin sin panghating la sin anak nila susungon labi Rasul sallallahu alaihi wasallam way papiyag anak kaingatan na sin mga Yahud bang hisyo in kahinapusan Nabi hisingan niya uno bang seven haun hula kaingatan na ampen kita in anak tahalong patian sin asawa di mo kaingatan bang sadya kun an ultrasound di kaingatan bang usog ng babae di para sa magtatabyan ng kamahasan nito long niya usog long sin kaywanan babae kita walangin lagbo sin tiyan niya ruwaing inamin pusod sin asawa ruwaing atau wakan in amin biya lagbo pakid patuon na kapalawa dito sila magkita sila based on experience sa inya to bukon siya di amin pagkikita ni mga beto hinangon dalil biyaon sambil in ultrasound kakitaan na kailo in amin ini hal sin bata bang usog ka siya bang babae ka na biya walay sab nasabot yung mga ini kaibanan ini kuan pihak sa na ati niya usog iban sin babae in amin ini pagkitan sin ultrasound hazaman niya tuwirun sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam kaingatan sin mga Yahud naaon in pagtipo sin mga Yahud ha Madinah ha Rasul sallallahu alaihi wasallam didto ha kauman Khaybar in hula sin mga Yahud in naasawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nabihag niya ridto ha Khaybar amuna in bakas na to nasabot amin naasawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hi Safiyah bintu Huyay asawa sin panghu sin Khaybar ating na rin ha mga nakura sin Khaybar
sa namiyatay in imbana niya to sambil tay manghudjet to simbay sin muslimin sabsin ka munafiq iban sin amin kajila ka kangian nila ha Islam iban sin muslimin. Dito ray sa baha kauman Khaybar puasin pagbuno na liberate man sin Nabi sallallahu alaihi wasallam matawd nin surrender. Dito ray sab na lasun in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil nakawa nila nin Khaybar sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nahigin sin lasun in mga sahabat matawd miyatay ang kaybanan kaylo amoy nahaul sin lasun sa in kaybanan nawapat da puasin yato in basag sin pang lasun sin Yahud ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halaw sin pila adlaw in buno nila Khaybar, miyabot hang putag unum adlaw, pang putag pito, pang putag walo, ang panila na liberate. In Khaybar, sumurrender piaglubo nila sa turugo parugo. Pasal sin, ini nakakukuan siya, naaapis silang sin tausog. Natin niya, aun amin pader bihan, di nila masud-sudin kauman sin Khaybar. Ini, bibutangan pader mataas, akat adat yan sin Yahud. Sambil Palestine bihayaun, at Jerusalem, bibutangan nila had, in amin division sin Jerusalem iban sin Palestine iban sin Gaza bibutangan nila biyan kuan ini bibutangan nila ini had sambil liyawa sin kaybanan amo in magihinang sin map world map nalawa ingan sin Palestine tiu dakuman hula nakapin ha Palestine in kakitaan mo Israel nabahagi nagduwain hula Palestine dua yung bibutangan division biyan, dua yung colors in Israel, dua yung colors in Palestine. Although, in panagnan, wayroon tampat sin Yahud doon. Nakawa yan sin Islam. Zaman pa sin, ini Rasul sa iba si mga sahabat, sambil kiyawa nagbalik yan, Salahuddin al-Ayyubi. Tabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam, nang daugmayan sila sin pagbuno ha Khaybar, si Mampay, in hawal madtu pamakka. Pagsampay sin hawal madtu pamakka, syempre paamaun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abbas. Biyita sin Abbas paasawa kan Ummul Fadl. Nagkukuyag sila sin alhamdulillah nang daugin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasambil kiyasa buhan din dito in Maimuna. Kiyasa buhan dito Maimuna. So nagkukuyag siya. Sinamin, pasal Muslim siya. Muslimin Maimuna. Kukuyag siya, alhamdulillah, makato ng daw kimusog in Islam. Na pag-uwi niya pabay, na amuyat tinahinang sagga sin dua magtiyaw. Pag-uwi niya pabay, sin uyam katawawian sin kuwan, sin asawa, long sin ba na kaniya, ni Mas'ud ibn Amru, lang niya bi ako ragbus kuya kan. Ya ako siya nag-uyom sa diya. Kung may taka, uning biya mga di matungkay mo para kala biya. Kaya kuyag mo to. Lang wayra. Sa inba na yaon halawm sinamin long sin baha sa sin malayo nagdukka sinta. Alom sin pagdukka pasal kimusog in Islam nang daog nagbuno dayng ha mga Yahud nakaka pangarta nakaka inihati niya ini sanjata nakakawa hulaan nakakawa kuan naruy ni Yahud. Naruy in Yahud amin pagyanon sin Quran yukhribuna buyutahum biaydihim wa biaydil mu'minin. In kaywanan si surrender amin na-liberate in kauman Khaybar na si surrender in kaywan mga Yahud diuy sin Nabi sallallahu alaihi wasallam piaig ding halom sin Madina. Doon na long sin Allah Ta'ala yukhribuna buyutahum biaydihim. Doon na in kahalan sin Yahud amuin liubo nila yung bahay nila, sub-surrender na sila. Kiyawa nila yung mga lawang mahal ka, iban sin mga parador, iban sin kuwan. Aming mga kapanyapan nila mahal ka. Natali hasupaya di sa paghulaan sin mga muslimin. Isa, hikaruan ni hasupaya, aun pa sa benefits nila, habay nila, piyaglubo nila yung mga mahal ka panyapbihan. Panila piyagda. Napasal liyoy sila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liubo nila lang yung kabayan nila, sin lima nila, damik yan sambil lima sin mga muslimin, liubo sin mga muslimin ng kabayan nila. Na yung mga surrender kawaning katan sinamin benefits ka mo habay niyo kapanyapan, ka mo dyarin diha kauman niya Khaybar. Kiyuya kanin Maimuna radiyallahu anha.
Long sinbana, uno lang yung biya nakaril kay mo kuya gambia. Nag-uyom sadya ko biya kahantang auntud biya kon. Usimbana yon diro kalan. Na takasin takahapag diskasa na pagkuan beta nila nga i Muhammad lang. Rasulullah nang dauglong niya hapuno habi ini. Long sinbana bat amo yan kaya kuyag mo. Hati niya kapi muramat to pa mga tao yaon, yung mga tao yung beini bihaon. Na long niya maraw pari kita magpasal lang niya buri kita magsibo. Nariw ka lang to dimbana. Pagtuwal simbana nagbang mga kato nagsuk na naggindajinis na rin nun bihan sambil kain lang niya magbukit bukit takaw. Long sinasawa. Sana dek na problema na bang siya kabayaan no. Okay. Na ampa na kiyo ya kanin in Maimuna radhiyallahu anha pasal in bananay kung pa Muslim. In siya Muslim na. Pag ay buhat mo ako. Yan problema na. Hiligakak namin tumaluma na ito. Minig siya. Miyad to siya pabaysin. Taymahud. Hiumul fadalingan. Minig. Diyain katan sin panap niya. Amunin dayaw niya. Ulong sin ini ina natuk kalasahanin. Bang namin di na kita magbalik. Asal da bukun da ka Muslim. Hati niya bukun maksud. Nagmasusa siya minig. Naaunin amin antara nila yung simbanan na yung pag-indiscuss beto. Kaman, nahulog pa amin kaya kuyag niya. Minig siya. Pagkat to niya pabay sin taymanghud. Dito na nagulawra. Nasambil kimusog inamin pagdakwasin sila halom sinbay. Ang pawala turi sab siya kiyawa simbanan niya. Asal dan, wayron na sab syara. Di matugad to pa na in syara subay mabut in iddabi inibiyaw. Wayron. Sa adalam piyasaran, di natod mabaya. Sambil miyabot 5 biring haidda sin Islam in 2 bulan at tinatuka pang durugo sin babay wala na siya kiyon simbanan ni mo pay sabin kog niya mayroon na siya nakaig ding halon baisin taymanghud niya na puas sin nagjatwa Khaybar pagsuno tahon amo na isabin kapag haji kapag umrah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin tahun hikapitu sin tahun hikapito sin hijrah, amo yat tuin ganti kaya pag isunan sin kufar Quraish, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to sin pag-iyan sulhul Hudaybiyah. Sin tahun hikaunum sin hijrah, mabaya in Rasul sallallahu alaihi wasallam mag-umrah pa Makkah, harakan kita niya hatakainut niya rakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala papag-umrahon madto. Kita sin Nabi SAW takainut niya in muslimin nag-umrah pa Makkah nag-ihram sambil amin nag-unga sin kausugan iban sin nagunting sin buhok pagbati sin Nabi SAW kita kulong niya sin mag-umrah kita niyo. Kiyuya kaning mga muslimin sin makasud sila Makkah pasal sin mga muhajirin labi-labi malukay na kahit Madina wayron nakauwi pa Makkah. Na minig sila rin nga kauman sin Yathrib, sin Madina, di magpakmiabot sila pa kauman Hudaybiyah pag-iyan. Pag-abot ta Hudaybiyah, hiyapaan sila si mga kufar Quraysh aul nakaingat nakapabayta madto pa Makkah sin hi Muhammad iman sin mga muslimin mag-umrah ha adlaw biya ini in panahon nila. Biyaak sila magto si mga kufar Quraysh. Bliak sila magto yung kauman Hudaybiyah. Ya Muhammad, in kama asannamu, iban in Quraysh wallahi, di mabaya sin sumud kau, palawm sin Makkah, hatahunin. Sabab may wayroon nagpahati, wayroon nagdihil information, biya ini bihaon, hatungod sin in kamu manaw, harap pa, ini Makkah. Sabab long niya, ring ha mga kabiasan kamu. Amin Quraish halam sin Makkah. Amuin mabissara kami sin mga Arab hagwa sin Makkah sin nalunggo na kami Muhammad. Long nyari na mo yan matay maimbiyato. Sa long niya. Paglingkuran na to habihaw. In amanat sin kamaasan sin Quraish. Mula-mula in tahun iniri kamu makajari lumaus. Sa tagakanti. In ganti niya subay tahun sumuno. At ini amin tahun hikapito sin hijrah. Hikaunumin niyaw. Tahun sumuno, ang pakamulay makajari lumaos. Puas ding hamin kapag isunan na mubiyad din bihaon, iban sin piladlo ko rin dito biya ini bihaon. Katan.
na mataw din piyag sulat nila nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanali uktub sulat along niya next year in kuan in umrah katanya umrah qada magkada in Nabi sallallahu alaihi wasallam sin pag umrah sin aming tahun hikaunong may siya nakalaos suwaya tahun ikapito pag tahun ikapito nakalaos sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin mga sahabat nag-umrah amo na isab in kapuas sin iddah hiwawadji Maymuna reng ha iddah simbana niya nabituanan na siya beats ibawadji tinabituanan siya amin pagyanon between may ningning pa hindi naman walang ningning may ningning pa na ang pahaumul wala patud siya niya ini bukon patud ummul malaas nag-umrin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin tahun hikapito. Hibawadji Maymuna isab ini naon so ni Masjidil Haram talang taluas bukon biya sin bihaun niya apis mataasim manara amin kon bukon insa man ito amin in Ka'bah atin niya kikita pakabayan sin mga Quraish kikita amo jaon space pagtawafan salbi utangan nila space di sab makadari makasuking kabayan tudma to sab sin space pagtawafan pagibadatan sinamin bukon pa syara sin Islam syara pa sin mga Quraish sambil miabot na dia pa syara sin Islam sinamin atin nasuway sa bangtud space nakikita ibawat di Maymuna ini kikita nin mga muslimin simud na amin tahun ni kapito sinamin pag umrah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam umrah qada sinway sina ka umrah sin tahun ni kaunum sin tahun 5 bay amin kuyag sin pangatayan niya iban sin pagka muslim niya kakitaan niya in mga muhajirin iban sin ansar atini muslimin labi-labi in Nabi sallallahu alaihi wasallam ando nakasudda kailo sila pa Makkah nagumrah amin kuyag sin pangatayan niya nagtutuin luha niya sin kuyag amin pagyan sin bahasa siya malong niya tears of joy atin niya on pa tears on pa joy ingwa niya mga sabon ingwa niya pagukas lay bukon ka pasasin magbukal-bukal kanin ingkuan niyan inluhayan magbukal-bukal pasal taka joy maray na viatin biya kuan niya na atin niya makuyag siya mag-atud sin pagtawag sin mga muslimin na tanda na naturan Rasulullah kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi amun hati yaun hikuan amunayaun Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasin kuyag niya kailo ha mga muslimin amin laung sin bahasa hindi niya mapigilan yung feelings kuyag niya to habihad to hati ko hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala in makasud siya palikusan sin bay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biyaitaan niya in ipag niya hi Abbas ipag niya amin amaun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biyaitaan niya long niya ya Abbas bang marayuk na baan no si Muhammad long sin bahasa na muaqibillahi maiyay tinya mabaya ako long niya kanya bang biya mga bang niya ako lang yung mga tay maunisab na ampen adlaw ya timbunal niya di akday sa dito naman ako akid-kid ben di urong kuyat tin story nila sa na jak gino-ino pa siya na maluman kita yaw ni sabi pa Abbas ya na beitaan niya in Abbasin aun biya mga niyanam niya para sahan kuyag hawak tu kita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ampen iddah hatin lugay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mag-umrah pa Makkah nakasud hapyag janjian sin tahun 5 bay tulu al-lawra tu adlaw ren idda amurat tin lugay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adlaw ra adalang bihat tu adlaw nawala datu kaingatan sin bawadji Maymuna mga tu adlaw bitaan sin Abbas in anakun amunin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadalam anakun niya sa abukunda wala da naglayo yung pangumulan nila tuod aun tuod biyan mga anakun mag-abot iban sin pangumulan sin amaun
biating kon niya. Nahulog pa biya kari magbakay sadya magbarkada biya. Balengkan magtalian akun lungsin bahasa. Na betaan sin Abbas in Rasul sallallahu alaihi wasallam na dalam kebaitaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sinisim babaiya unu sin Abbas unin sifatnya iban sin lingkatnya iban sin kahemon kullu lahat na kebaita tema sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pasuran tasyara manityo hatungod sin pag-iyanon kabayaksahan sin kita niyo hawangsa pag-iyanon bahasa ta atin in magtahakkim bahasa di makajari hisula sin kuat sin tau amin kadtun sin baway magtahakkim wayro na syara sin Islam magtahakkim way haram di makajari amin baway mui siya madto pa usog magtahakkim supaya wasakwan di way yang lang neto sin syara in makajari rahabihad tu Rasul sallallahu alaihi wasallam amusan bahasan hinang sin ini kamasan at sukat na story in Rasul sallallahu alaihi wasallam aun mga babae magkadto kaniya ya Rasulullah ala kami ni haja lang ya Rasulullah aun hajat mo ka ako us aturun si Nabi sallallahu alaihi wasallam ya in Rasul din bangamin bukon da kruson ada sin Nabi pangatod niya biya di dahika rayaw bukon sa tindi niya mausal sa babae bangsa pantun kaanakan niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nagkita hasyahwat sin amin Rasul sallallahu alaihi wasallam mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkitaon niya pag-asawahon amin tatabangun iban makatabang harwa babae tatabangun iban makatabang ampain magkita siya halingkat iban sin hati niya suway budjang subay kuan hambuk din asawa sin Nabi budjang hambuk din asawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam budjang amo na Aisha di ni sab kabutawanan pasal sin mahinang parsugpatan hika kusog sin pagkasilasan nila iban sin ama Abu Bakar As-Siddiq ang pamangkitaon bangin Nabi sallallahu alaihi wasallam mabaya mag-asawa sin babae budjang subhanallah mataud sa bukun halam pikilan sin Nabi subay budjang bang mo kitaon halingkat dayaw iban sin hinog pikilan asawahon sin Nabi puasing kamatay sin ini asawa panagnanin bawat ji Khadijah ay tapini na pabata-bata bukunin maksud pini na yung bata-bata amuin hawa napsu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam umasawa bata-bata inggo na child abuse bang kimugdan pa ini kuan human rights naasawa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya kawinan ni Aisha ha ummul siyam tahun bata-bata bang mukitaon intanda ni magpanay maklay sa pia kita kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala hataga inop niya indag busin bata-bata biha ini bihaun hubus istori niya kan Abu Bakar Siddiq pag istori niya kan Abu Bakar Siddiq simu di sa papikilan sin Abu Bakar Siddiq indag busin bata-bata anakku naway na naginuin Abu Bakar Siddiq pag uwi sin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu babay niya dia akne bata-bata ang pawayroon tirong sa bata-bata. Dia akne naghatud, long sin ulama, dia akne naghatud hulma magtupabay sin Nabi. Puas na sin amin, ini kawapat sin Khadijah. Dia akne naghatud hulma magtupabay sin Nabi. Hulma bulak di makaun. Long sin Nabi may ni pihaturun ako mari hulma bulak. In maksud dito supaya kakitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imbata yaun amin kita ni hatagainok ni. Pag kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa bata-bata na yan nasa ituyok na betanda akong paano ko. Amo na siya lang kita ako bata ini sin namin natagainok kulong ni. Long ni ikaw long ni anak ko hi Abu Bakar. Long niya huon long niya. Ini ya Rasulullah. Okay na lang yuwi na kamato. Namin inna Aisha. So nahinang prasugpatanin halit. Bang amin hinangun fitna sin tao sambil mga tao marukal ha Islam. Sabi Muhammad nag-asawa bata-bata. Pukun maksud sin Nabi mag hinang sin mga bihan tabiat dakuman yun kangian hikaruan ya kalummian iban kalumuan ng Islam. Rasulullah SAW kana fahishan wala mutafahishan. Nabi SAW bukun mga tao bastos bihayan. Sa parsugpatan iban tiya kita kanisin Allah Ta'ala in bata-bata yun namin hipa asawa kani.
In Rasul sallallahu alaihi wasallam hapal sukpatan nilaiban sin Maimunah radhiyallahu anha. Naasawan niya in Maimunah habihat tu in piara bisara sin Maimunah siabot niya ipag niya. Sa bukun maksud amin hati niya bangsad jan Maimunah radhiyallahu anha nagtahakkim pa Rasulullah makajari. May ta pasalin Rasulullah siyan hakim. Imana sin hakim siya in president sin Islam, siya in makajari magwali hama aswirun wali iban kakaharun bisara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapangan dulu bang imanin Nabi akin mag-atas kaniya makajari. Misan parik mabayain maasin ini hati niya ini babai bang Rasul sallallahu alaihi wasallam in magdil recommendation maagad. Misan payaunin dua maasin bata atay na sin babai. Damikyan hababai mabaya magpaasawa hati niya magtu siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hi-offer na imbaran niya, makajari. Para Rasulullah sadya. Ampin habihaun long mumadto ko kuan. Sokat na siya, ini bihaun atawa lamu magtahakim ako. Pawayon sa kansin syara. Di makajari biyat. Misan pa, minui in babaiyaun. Madto pa usog silala kabayaan na. Inyat tu hukuman dugaing. Bukunin maksud bang siya minuy madto, hindi sila kawinun biasin pagkawin normal. Bukun in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang aun babay mo ikaniya mabay kung bang niya tay maun khalas mayroon na bisarahun. Way na bisarahun. Kawinun sin nabi baran niya iban net wen na bisarahun masawa ni. Sabmayta inya tu kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin tagwali. Siya ta kapatutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pa kayo siya mamarahi. Iban di pakaw isab makuyag Rasulullah. Sarew-rew na manusia. Usta usul ka katan yaun na. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang pentao normal wi akatu biha yaun. Deng ha sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil paadlaw ini ri makajari. Amin muin babae yon madto pa usog yon uswayrun Nabi sarahun sin maas sa sablonya nagtahakkim saan. Way na sa may nang tapasalin syara betu way. In syara sin Islam. Sibo dem babae yan minui pag yan nagtahakkim. Suwayra pagbisarahan sin maasku iban sin maasmu. Hari na kau hihatod pawiun sabyaun na bihaun bukun marin suspek sin zaman niya to okay pa. Sab sin baya sin kababaihan long taben ha kausuhan. Bihaun do kayong suspek. Meaning yan lang niya pasasin biya inisan. So mahinang siya bisara mangiha ini Islam. Sab sin open in katan in social media in subhanallah in cellphone iban sin uno na in katan may nang connection ato may nang sabab sin amin reason sin mga tauhang kanan minoy imbabayan madto pa sa sin be ini bihayaon bahasa matarang ito katutan atin bang in babayan muy pa usog yaon bisarahun siya sin maasin usog ya sin masin babay paglingkuran sa pantun niya ako maasin usog na tuan in anakmu yari munikam atau madto pa syara mamaytain ama sin usog long niya anak ko iyo sin babay biyain may ko lang niya baryo nalong sin baryo swelong niya hipatawagin ini maasin babay hipatawag na pagbisarahan bang aun undang-undangan sin kapitan baryo doon ha kauman niya bang pilasin in uong suran sin bihan maakad dito sa in problem bihayaon habang sa nato ini magpangliulakad dengan syara sin bari magpangliulakad. Pwedin sin maksud magpangliulakad. Aun na syara, hibutang doon in magdakop, doon sin magdakop sin pagwiun. In magdakop ungsod 5,000. In babae muy pa kuan magdakop budjang ungsod biya ini. Magdakop bukon budjang sibudaken baloy wan sin beats na atin niya taga price. Hasara amin hikaluhay sin parakala sabmayta nek nagbeya long siniyakan way magtuhot penne. Tinag-akad. Ang pain parakala iwi at tawaminui pausugin babae yaon dua ingin sabin number. Dua ingin sabin presyo niya. Sambil dua ingin hukuman, dua ingin insyara sinamin magpangasawa pangpilasin, iban sin mag ini sarakan tukul iban sin katan ini mga style at jaba ini. Amo ini in undang-undangan sin di ikatu because bukon kita niyo Islamic ini
artinya ini country atau akan bukun kita nih syara Islam in pemerintah ta. Hangkan maka ini nu bang may taon syara di katuin mga magdakup. Asa man sin bang ini syara perintah Islam, wayron magdakup may ta. Bang usog yang si baway laptusan. Na bang hati niya kon aun mga syara sin biyayat to umaba in kaptangan sin halyan. Sin maksud ta hatungod sin namin nagtahakkim long sin basa in baba yan minoy pausog. Bukon sa ito malawa in story. Long yawa in story hon pa si minoy in babay na kamo nang makato kamo na. Bang habiyanin pag-istoryahan habiyaon maray matod babay muy. Mayta. Pasal bukloy in babay tabi bukloy. Biasaan mga manok bukloy. Bukloy. Katan nagjajato na in cellphone iban sin internet iban sin katan minsan ito habulan in babay kakitaan da ito ato ito halangit tinusog kakitaan da magkita may ta kamera atinin hal yan bang kita unsin kita niyo hangkan wala biyutang sin syara in hal sin pagtahakkim jiyari siha Islam sabab bang kimugdan pa zaman ini bihaon habian halga sin pagpangasawa amuin sukatan kau duwaing pa inkaybanan ini susukatan sin kamasan na to tabi da kumanyon kailu masabot tatitiyo sumukat marua kapal bulawan duwaing penlansa-lansa na duwaing penamin ini hangkalan sa amin ambuk ini tugaw yaun ang ambuk tugaw biya kapal tugaw yan ini garutan bukas sapi mga kauhaan amin turo pa isab na duwaing penamin amin masusukatan makahugtang ha kausukat. In gua ne wayron da barakat. Mayta sablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqalluhunna mahran aktharuhunna mauna. Long sinabuk hadis aqalluhunna mahran aktharuhunna baraka. In babai amin tumayma ha ungsud tiu bukon sat namin ungsuran sa tiu bukon. Sab depende ha kamasan tay mo ni masindi. In babai tumayma magrida sin ungsod tiyo patawron sin Allah talim barakat kaniya. Mayta sabsabuton siya pamarayaw. Long ni hikwan niya to, Masya Allah. Sa sabbutan marayaw kaniya sin tao. Sa banghasaid niya kamaasan niya aloyok na pamuan no anak no sinilura. Iya bayimik na mag-school maanu bos ina na yok nag-ano amma na yok na makaanti na ya gasto kahemon masaudi lay sen kahemon kollo ol lahat. Katan na yat din sabbuton. Yan ek na paman no maka biasin pang tungod ko ini subhanallah bang man pia pagbarakat sinotalin decision din kamasan nam piang asawa na katan samdil yaun in katan darahan wala to piang ngayo kami nagdasing kwan yan pila rin nung sura ang gatos ngaybura nar es paisa ang gatos ngaybura bang mo kitaon inamin luog sa sin mga kamasan lang sin mga kataw temang huran sin amaun nam iba hasaid nila. May tayo lang yabihan, dihil mo anak mo pang matauyan, kuan yan sila biya ini, long sinamaon ko may ta, magbaya kam. Bang akin nakaingat sin syara, o siril ko hikaluhay hataw, sab anak ko yan para kala sin anak ko. Malasa ako ha anak, kuri ko paunitanin para kala sin paghula-hula niya. Bang yan kuno piyahunitan mo, ubos kalasahan nin usog yan, nang pari mo mablame biyaw ni mga kabataan, di na kausuyan sin hal, sin situation, sin society, amin bihat tuning kung may tamo pa siya pahunitan. Long sinamon, may tamo lang siya pahunitan. Sin alan sin anak ko. Mag-suffer sin benya mo hindi hika pagtuy sin amin paglasa nila. Sab sin pahunitan kun ini hati ni anak ko hari makas amin mga usog sumuk marikam amon hindi hika paghambok sin mga ini anak ko sin mabanan ni. Ubo sin mag-suffer sin sakit man sin katan magdukka sin ta anak ko yan. Long sin kuan sa long sin amon na mo kamo long ya amo siya ning problema. Amin ikaw iayaran mo in anak mo ubos di mo rihilan bini biyang bisaran ko sing kalawlasyan long ko amon na mo sari namat to. Awon dalang ko anak nila. Pang sila mabaya dito na sila anak nila. Misan dan siukatan nila mga inupat kapal mulawan. Misan pasanin padji mang amin governor sin tawi-tawi. Tagda po sin maining si Panindaji Sadik. Di day siya magsukat biyadto. Sila na yun yung mga tao takarta. Sa di magliw hahadi pagbutang nila insusukatan sin anak nila. Makoy na sa mataas na tudong gatos ngayon. Ito yung kaingatan ko. Sa tuwairon na.
Gaman tabangun nila yung usog. Asubunin anak. Kabayaan yung usog yan. Long yan mo. Tayo. Piling kakausan niya. Kakausan. Long niya ba hindi? Para wero magsuktan nilang bukong taong kakaus di sab. Bangit tumakali rin nga hadi ulin sin. Bukon na mo. Ibukon yung anak na mandakangan. Amin sukatan na mo simbiyahin ni sukat na in kaming yanan biya inibihaon ha parinta. Yatawakan aun arta. In susukatan ha pamilya na biya inira. Biya inira. Bang aun labi para kala niyo. Gaman kamin tumabang. Pasal pagbunyi-bunyi, iban sin inyan, hipag-uwat hati niya sin amin kakuyakan, sin anak na mo, iban sin pamilya. Kamu, saguton namin kay banan pagkaun, iban sin venue, iban sin kwan, dilan pa house in lot. Kato isabi ni biyaon, la ilaha illallah. Ang kansa long si masing kawayan na to, magsintindog, long sin tausog, na abutan sinumul lamuin ini mag-minus 9 post. Mag-minus post. Naingwa niya when expired, may magka-expired din kaywanan. Audio bilamin jali ka. Na in maksud din doon mga palangwa na kami salam. Inhal ini ando kailo. Inhal sin pagtahakim bis sarahun sin maas sin usok main masin babay. Kapag sulatan. Day para rakon sa lipid di heart long sin bahasa. Sin mga kamaasan ding ha piyak kababaihan. Ang kansagon binasaw na anak. Kapole day kak ninuluma. Matay na kaong. Kamon kapiyasan makami. Namisan na sige tamang elek na. Yatin ko niya. Sana inhal. Aw nambuk tay mahud nga subuka ko hal sin pagtahakim pasal kuno hi ustad ko neto iwi sin bawi. Lang ko sapat na isap iwi. Yatin niya uno piawi nadja. Wayron na bisarahon nayok na. Peto kun ulangin hukuman sin magtahakim. Bukun siya lang kubihan. Bang aun baba ay minoy hausog yan. Sabsin amin hati niya ini na in love na tud siya. Na pagbisaran na. May tak kawinda minoy mari unutudin kamo na hati niya bakas malasa kaniya. Namin pagka bakas malasa kaniya. Nabisarahon. Unin bakas malasa kau kaniya yaw. Aun biha ini bihaon. Netin bisarahon mari. Bang wayroon da. Paghatian sin amuin magbai na maunong biya din lang nga bai long singko na pagbisarahan mula hikat tuin syara sin barangay ha amuin kiaruunan sin mga kausugan amin siyakat sin babaian iwi in usog yaw na kauman yaw hibuntang long sin tausog hibantang sibuda bang hibuntang biya lubid hibantang hibutang biya insyara na bang hatungod sin pagtahakim benin hukuman niya benin kwan niya na post ng hatu mga suboy sab bang bat sabab masih pa mag-insist in kababaihan di kami lang mabaya sin biha in anak na mo yan nakagraduate sa NARS inambuk yan lang sin nag-school pa siya lang niya biyon doktor nalong niya wala pa natalo siya lang nga nagbihan nagkarupangan way sab siya nagkarupangan siya mawa magbana di na siya pa panahon nabihan yung dagbos niya sa siya kailo tabi adakuman yun biha narakala isab amuin in kabayaan niya din isab kabayaan na maba kamusin biha may tadi ni suluton anak ni bangbat sa bon kabaan niya kay day ko isin kabayaan mo ini panahon misan dan libur hajambatan biya kamu ini magkakal ka kailo libur da jambatan amin nagpakausahara puasin pagbahagi biyan si mga ini kay man magpakausah pakarara pa memang po pilak ando kay pami tambahan na rejeki sin Allah taala biadto at least hulas sangsa daing halima tiagkalkahan halalin makau mataud dayahan katu tabiya dakuman milyon tabiya iban nagjajatu bukun day sab day nga hulas sangsa niya in arta ni day nga ingat sinutok ni magpaligot sambil mataud in maun kaniya amin pagyan pagbahari in ini kaku ha magbahari na in ini kaku in ini kaymo kaku pa pwede ni sab kari ni in ini kaku in kaymo kaku pa so gua pa amin aw ni sab kay manan tabi ada kuman nag-usaha sin haram. Mababain pangatud ha mga magkakal ka hajambatan biya kamu.
libul atau maglalaud mababa in pangatu dabi asin usaha si maglalaud. Alhamdulillah hulas sangsa in ulama nakauna hi Imam Ahmad ibnu Hanbal imam sin muslimin hadunya bang masabut tingane kakilahan haamuin bayak niya kailu umingat hapag tuntutan ilmu daing siha Baghdad kimawa sadya hambuk parwa hadith nangat jiharap payaman haut tiaun dan Malayu. 5 bayi mga kakauman-kaumanan bang maubos niya namin sin niya pagkaun patabo. Uno pataw ang limos patabo manakaw patabo magkalka. Mangjaga tao magpakalka kamulong niya magkuan lang yahon pila sining kunos. Usa kalkahon niya dahon pa bay sintaw dilan na siya. Ulas sang siya halal. Allahu akbar. Ini nih kalau sabot dah balik ini atin lecture sing kita. So atin ya. Yatun hukuman bangbat sab sumukat indeng ha kababaihan mangayukanap na asuhon kakausan. Bang di asal para kala yan na ayo isa maglukos pasal yatun ng anak niyo. Angkan sa atas gumwa ingka anakan sin kita niyo kataw tay manghuran kababaihan atas mangdihil kabiasan hamas niya maita pasal sin mabaya magbanakan kuan sa di hati yunin anak nila. Dagbos niya malawa. Pag-discover bang haon ito ba kuan? Na ampa magwalain ina sin babae man sin ama bat mamuno na magkuan na pa ini magkal sa mga sinapang magda mga kanyon ni man sin mga jet plane ni man sin at bununin kuan ito. Wala niyo nang dihil di ka may tumatiha anak ni. Bangin niya subon ni bang isu pakarya maguno isab commitment to pawaisin tao maguno ko sumakat pawaisin tao sinta kabay kita pakarya pilang kakausan mo makaiyanin usog na kuanda sa niya padji buatji kakausan ko ini 200 pila karyan insyaallah bismillah makawin kamu 200 pila kaya ni pamijus bang mayroon na tudjus ipami ice iban kahawa ipami baulo ang papyak inuminuman nakalas in mahal ka mahalalin anak mo masin kabayaan niya asal dahin para kalasin ridjiki bang silan mag-usaha rasan bang bat sabintal yun sinina ama sin babae amin di makatumba si inda kaku sinakin nagpa-school ka niya sinakin nagbihain ni bihaon sambil pa nagpalansya sinamin palda ibang sin kata amin itatali sin kamasan bang yan masan nangin anak mo yan piarayaw min inamin atin niya kaayupot ka niya iban sin pieruli mo siya haamin wayrun pasagan hantar sambil panakabana siya bang yan kailu makaarta da manuntum dasan maas parulihon da kumita pasal wala mo siya bias wala mo siya ini atin niya bigo sinamin kabaan niya kabaan niya sige insyaallah ang pan doon isap umuntungin maas biyan bang biya ha anak niya kwan na mau kita nakasin pilasin nik na insurance ano tunga milyon niya tumatasin sadya duwaing pengkalang 2 kilo kalang yan 2 kilo ri na kalangan sipak 2 kilo na duwaing penamin 4 kilo kwan amin kadena mga biyan nila ko sing kadena na duwaing penam-pendan tamin tuntun niya uno pa yung pagtag amin independent niya mga 5 kilo isab di naroing penbang, inbang ang kakilo ang kakilo. Naroing penamin, di ko ita mga huno pa pagbutangin kay ban. Mariaon pa mga kilay. Ang pa mga rindi. Na bistahon men, bang mga 2 kilin din di hakuan yan. Bulawan yung kata. Naroing pen, subhanallah, hangkan sa kailan usog. Magpakayan, okay ba, gausun ko sana long niya maasawa, bang aunak to kita kasigpitan pa ko tabangkan uwangan. Maulubi kalangan ng niya. Ayun hal. Ma jamaah muslimin in Nabi sallallahu alaihi wasallam bihad tumanin simampay kabtangan para Rasulullah hatungod hi bawadji Maimuna mabaya hatin niya Rasul sallallahu alaihi wasallam tema sin Nabi sallallahu alaihi wasallam min kabtangan sinamaun amunin Abbas nagpasampaykan ni kabtangan hatungod sin Maimuna ang palong sin Abbas si Maimuna simulig halaw man namo iban sinasawa ko sab manghut sinasawa ko biya ini bihaon in pag ini ko in hugot sinamin pagka muslim niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagka mu'mina niya pa Allah subhanahu wa ta'ala
piarahan si Nabi sallallahu alaihi wasallam ungsod 400 dirham. 400 dirham, Allahu a'lam bang mabot mga 4,000. Allahu a'lam bisawab. Yari nasabot di. Nari kwenta mang pila sinin dirham ini hambo na kamunan mayat magbista. Yan in kamaumuhan katan sin ungsod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ha mga kaasawahan niya. Sana 400 dirham lang. Supaya makaasawa na kami makaasawa na yung mga kasugulan. Kailo. Iban sin mga kausukan amuin hati niya mamalihalai habang sa Fatima sin kita niyo hatungot sin pag-agama. 400 dirham. Dalam yato, in Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jagahan sin mga Quraysh sin pagtawaf nila iban sin lugay nila sin Makkah. Miabot man tuadlaw pasal tuadlaw rin janji. Magtawaf ka ya Muhammad magumrah ka tuadlaw ra. Pasal magumrah ang kare da. Sa inlugay mo ri halam sin Makkah tuadlaw ra. Pag hika tuadlaw, kiyat na siya si mga Quraysh, ya Muhammad. خلاص والله انتهى الوقت. أنت قضيت هنا 3 أيام خلاص امشي. اخرج من مكة. Long sin mga Quraysh, ya Muhammad, ubos na yung parakala. Sini kau rihalam sin Makkah. Tuadlaw na lang niya. Iban tuadlaw rin conditions. Long niya, wa na kau. Supaya kami ribis saron sin Arab, sinin kamu ya, nang lunggo na tud, nang sin kawasan na mo, sin bini bihaw. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanila. Hamin dia aksing Quraysh, nang duwi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih patudin Rasul sallallahu alaihi wasallam himahangad hulat amin kumusog yung parsugpatan nila misin lawla siya ni imaagpang kaniya ding habang sa Quraysh kamaunan ni kaibanan. Ampa niya ampa siya imin law niya ma'alaykum law taraktumuni fa'arastu bayna adhurikum wa sana'na lakum ta'aman fahadartumuhu. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang maray long niya baitaan min Quraysh. Amin tinggalan nila na kulong yan halam sin piladlaw. Magpatindog na kita ng pag-imun-imun. Haalupan niyo. At inyariha kauman niyo. Pag-imun-imun. Mag-organ na ka. Doon na ka mag-kuwan. Para werin organ zaman na ito. Sa awon makajari. Pagbunyi-bunyi sin Arab. Amuin mag-kuwan. Amin biya along sin bahasa. Along sin Arab. Duf. Amin biya pais kambing. Pais uno na ka. Sapi. Hinangan nila sadya ini hati ni biya kuan ni bataon biya pagdapi-dapion. Bukon ni biya sin instrument habiya ni machine air ni machine kuan. Sana inyan mahunit isabutin hukuman bang agad-agaron di makajari. Syara sin Islam biya mga bihan. Sana mabaya ko di mabaya yan daman nag-organ din tao. Zaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam jiyari ni namin biya mga pagdapi-dapion nito. Duf pagyanon long sin mas rabbana kun rabbab long singkuan san Allahu alam banguno tuningan ni habasata bahasa Arab duf wairun biya mga instrument kay man matumbiya pagkalang-kalang nila matumbiya mga paglamilan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam lang ya dilan ni jak waktu atin niya magkuan kita ni magwalima long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam paginang kay pagkaon na supaya kamu makakaon o sulang ya maka makahadar lang ya mari mga kamasan na to amin mga ini panghu si mga Quraysh. Sa indukal nila Nabi sallallahu alaihi wasallam wala nila tuyasip. Lang ya Muhammad la. Wairun hajat na musin pagkaon musin adjalom lang ya. In mahal ka rin di makaigko po sin adlawin. Di lang ya mapakonsum. Pasal lang ya di magpaknin ni ka tuadlaw pagkonsum lang ya migka mo ato kana migka mo. Then Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaniyat to biya panghiyawat kalu-kaluraman masugpat parsugpat narakala sabi sin pag-imun-imun pagkaon-kaon mahinang di mga story mahinang pag atin niya pag-alup-alupan banding misan pengkaunan sin mga kalawlasian ni bukon muslim maunin di mga longta ini pag meeting sin sila hatungod sin pagpasampay sin unin diara sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mga dakwah ayat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sa wala tuod di tuod mara story hun di tuod mara sulutun imang Quraysh piyagwa da siya minigin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihan himo iban sin mga ini family niya iban sin mga kaibanan ini sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ubos ampa niya pia urul sadya matuhi Abbas
Lawan niya sahabat niya kadto kana bas baitai paurulan malilang yin asawa ko. Yang himo ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tiranan sinamin Makkah usato pia urul na sin Abbas sin Maimunah iwan sin diak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aun pia ini pagsakatan nakaurul na kailo tiakar nila hawa sin Makkah. Doon man hawa sin Makkah nakalayo-layo dahil ini Makkah in travel nila mga 10 miles hakaw man ini sarif lang sin bahasa hakaw man sarif yaon na himaliin mga sahabat iban sin Nabi so hati kumaray himang ti hakaw man nito ampa niya kita in asawa niya Himaymuna ampa biya mga longta bang biya mga in short story bang mo kitaon dito biya mga first night biyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin asawa niya Himaymuna bintul Harith biyad tu kahalan ando sambil pasimampay na sila pamadina. Habiyad to sabab nakasud palikusan sin Baitin Nubuwah in Maymuna bintul Harith na hinangdeng ha mga ummul mu'minin deng ha mga ina sin kita niyo kalasahan ina ini kanunungan ina sin katan mu'minin way makahalal kanya hambuk deng ha mga mu'minin puas deng habana ni Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab wayroon simiwu sumabanding pag-iman pamarat sa yaban pagkanabi pagkarasul sin Nabi sallallahu alaihi wasallam habiyad to kahalan wala da kailo naglugay pasal amunatin ini hati niya bang mo kitaon ini tahun hikapito sin hijrah in Rasul sallallahu alaihi wasallam Madinah hangpo tahun dalabi-labi so in remaining amuin ummul sin Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 tahun dakuman. Iban sin adlawan pa bulan. 2 tahun dakuman. Sab tahun ni kapito. Na sambil